So, ngayon, naglalatag na siya ng kanyang waterproofing. Sa mga gusto magpa-waterproofing dyan, contact nyo lang kami. Nasa Cebu po kami, ma'am, sir. O, yun yung mga tumoy na niya. Ganyan. Tapos, abangan nyo anong gagawin. Kasi, i-demo niya lahat. Diba, sir? Oo. 1 year experience na to, guys. 1 year na, no? No? 1 year experience. Tapos, baka naman Petron Gasol 7 kilograms. Thank you. At saka Bic Lighter. Sponsor. Thank you. Ganyan yan. I-viewing natin. Viewing natin ganyan. Yan siya mag-work. Red carpet, black carpet, waterproof.